तेरी राह में जा दिए जा रहा हूँ, तेरी राह में जा दिए जा रहा हूँ, तेरी राह में जा दिए जा रहा हूँ, यूं जीने का सामा किए जा रहा हूँ, यूं जीने का सामा किए जा रहा हूँ, तेरी राह में जा दिए जा रहा हूँ। बोलबो तो मोहब्बत बोलें सुभान अल्लाह। अब खान का ही शेर मौलाना वफाजुद्दीन साहब सुनबें। तुम्हें मैंने देखा, तुम्हें मैंने देखा, जो अपने ही दिल में, तुम्हें मैंने देखा जो अपने ही दिल में, तुम्हें मैंने देखा जो अपने ही दिल में, तो तवाफ अपना खुद ही, तवाफ अपना खुद ही किए जा रहा हूँ, तवाफ अपने खुद ही किए जा रहा हूँ, यूं जीने का सामा किए जा रहा हूँ, यूं जीने का सामा किए जा रहा हूँ, तेरी राह में जा दिए जा रहा हूँ। अब देखুন ওলি ইবনে ওলি আমাদের মধ্যে मौजूद আছেন, বাস শেষ ছন্দটা শুনুন শায়ের কি বলছেন। अता देख कर ही, अता देख कर ही तलब बढ़ गई है, अता देख कर ही तलब बढ़ गई है, अता देख कर ही तलब बढ़ गई है, वो दिए जा रहे हैं, वो दिए जा रहे हैं, मैं लिए जा रहा हूँ, वो दिए जा रहे हैं, मैं लिए जा रहा हूँ, यूं जीने का सामा किए जा रहा हूँ, तेरी राह में जा दिए जा रहा हूँ, तेरी राह में जा। একটা শের তো বহু বড় শের আছে, আল্লাহ পাক জানে, পড়ে দি। একটা শের বেঁচে আছে, পড়বো। अब देखिए আপনারা কি করছেন, নাসির কি করা যায়, শের তো থামতে পারছি না আপনাদের मोहब्बत দেখে, জোরে বলুন। नहीं जानता कुफ्र ईमान क्या है, बहु बड़ो शेर खानकाही शेर हजरत बिरादार हजरत गिरामी বহু বড় শের শায়ের সাহেব আপনারা কিছু বলতে চাইছিলেন, আমি সময়ের দিকে লক্ষ্য রেখে ওদিকে যাচ্ছি না। नहीं जानता कुफ्र ईमान क्या है, नहीं जानता कुफ्र ईमान क्या है, क्यों जो तुम कह रहे हो
जो तुम कह रहे हो वो किए जा रहा हूँ, जो तुम कह रहे हो वो किए जा रहा हूँ। यूं जीने का सामा किए जा रहा हूँ, तेरी राह में जा दिए जा रहा हूँ, तेरी राह में जा। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी वालिहि व बारिक व सल्लिम सलातम व सल्ले अला मौलाना मोहम्मद सैयदना मौलाना मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बिरादार যাই হোক, হুজুরের কদমে বসা দিয়ে মাত্র দুটি শের দিচ্ছি, জানি না কেমন হবে। कि खुदा तो नहीं है, बोलिए प्यार से, खुदा तो नहीं है ओ शेरे खुदा है। प्यार से बोलिए, खुदा तो नहीं है ओ शेरे खुदा है। कि अली मजहरे शान खैरुल वरा है, खुदा तो नहीं है ओ शेरे खुदा है, खुदा तो नहीं है ओ शेरे खुदा है। अब प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। कि अली जैसा दुनिया में कोई नहीं है, अली जैसा दुनिया में कोई नहीं है। कि अली सारी दुनिया के मुश्किल कुशा है, खुदा तो नहीं है ओ शेरे खुदा है। अली मजहरे शान खैरुल वरा है, खुदा तो नहीं है ओ शेरे खुदा है। अब सुनें, बहु दामी शेर शायर लिखेছেন। अली की फजीलत को झुटलाने वाले, अली की फजीलत को झुटलाने वाले, अरे खुदा जाने कितने बड़े बेहया है, खुदा तो नहीं है ओ शेरे खुदा है। अब এই শের দেখবেন, এই শেরের মধ্যে আমরা মাওলা আলীর লালের মহব্বতে এখানে হাজির হয়েছি। আর শের দেখবেন, यहाँ सदका ये
सैयदा बट रहा है यहाँ सदका ये सैयदा बट रहा है। अरे मुसीबत के मारे कहाँ लापता है कि खुदा तो नहीं है ओ शेरे खुदा है। अली मजहरे शान खैरुल वरा है खुदा तो नहीं है ओ शेरे खुदा है। शेष छंद मौला हुसैनेर दीवाना एक बार मोहब्बते बोलून सुभान अल्लाह। नबी के नवासों से टकराने वाले नबी के नवासों से टकराने वाले। अरे या जीती नहीं है तो फिर और क्या है खुदा तो नहीं है ओ शेरे खुदा है। अली मजहरे शान खैरुल वरा है खुदा तो नहीं ओ शेरे खुदा है सल्लल्लाहु। और वही मौलाना के वही मौलाना साहेब के शिक्षक महाशय के बोलें जे हुजूर आमार छेले के दीन इस्लामेर किछु शिक्षा देन। 4-5 বছরের বাচ্চা उनार शिक्षक महाशय हजरते कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अलैहि रहमा के सामने डाकलें बसालें। उनी बोलছেন बेटा पढ़ो आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हजरते बख्तियारे काकी आउज़ु बिल्लाह शरीफও পড়লেন বিসমিল্লাহও পড়লেন। সেদিন ছুটি দিলেন বাড়ি গেলেন পরদিন আবার এলেন আউযু বিল্লাহ বিসমিল্লাহ হলো। যখন হযরতে সৈয়দনা কুতুবুদ্দিন बख्तियार काकी के उनार शिक्षक बोलছেন बेटा पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलामीन। तो हजरते बख्तियारे काकी अलैहि रहमा उनी खामोश। तो उनार शिक्षक भाबलेन छोटो बाच्चा হয়তো জবানে উচ্চারণ করতে অসুবিধা হচ্ছে বলতে পারছে না বলছে বাবা আজকে তোমার ছুটি বাড়ি যাও। বাড়ি গেলেন আবার তারপর দিন আসলেন আবার যখন শিক্ষক মহাশয় আউযু বিল্লাহ বিসমিল্লাহ শরীফ পড়াচ্ছেন পড়ে নিচ্ছেন আর সূরা ফাতিহা শুরু করাচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। তো উনি আর বলছেন না। তো উনার শিক্ষক বলছেন যে আচ্ছা বাবা বলো তো এটা কি ভারী হয়ে যাচ্ছে তোমার জবানে বের হচ্ছে না? তো বলছে হুজুর না। তো পড়ছো না কেন? तो गुलामे गरीब नवाज सुनो हजरते बख्तियारे काकी अलैहि रहमा उनी निजेर शिक्षक महाशय के 4-5 বছরের বাচ্চা বলছেন ওগো আমার ওস্তাদে গেরামি আমি আউযু বিল্লাহ বিসমিল্লাহ পড়ে নিলাম কিন্তু এই আলহামদু থেকে আরম্ভ করব না। তো হযরতে बख्तियारे काकीर शिक्षक बोलছেন बेटा कुतुबुद्दीन कहां से पढ़ोगे? तो हजरते कुतुबुद्दीन बख्तियारे काकीर जबान खुलছে ওগো আমার শিক্ষক শোনো আমি কোরআন আলহামদু থেকে আরম্ভ করব না তবে কোথা থেকে? তো বলছে মাওলা আমার শিক্ষক আমি কোরআন ওখান থেকে পড়ব যেখানে কোরআনে লেখা আছে সুবহানাল্লাযী আসরা বিআবদিহি লাইলাম মিনাল মসজিদিল হারামি ইলাল মসজিদিল আকসা। 4-5 বছরের বাচ্চার জবান থেকে বের হচ্ছে আল্লাহু আকবার কবীরা। শিক্ষক মহাশয় চিন্তায় পড়ে গেলেন আউযু বিল্লাহ বিসমিল্লাহ হলো ই ডাইরেক্ট 15 নম্বর পারা 15 পারা। তো উনার শিক্ষক বলছেন বেটা কুতুবুদ্দিন বলো তো মাঝখানে যে 14 পারা কোরআন থেকে গেল এটা কে পড়বে? তো 4-5 বছরের বাচ্চা হযরতে কুতুবুদ্দিন বখতিয়ারে কাকি আলাইহির রহমা বলছেন হুজুর ওই 14 পারা কোরআন আমার মুখস্থ আছে। জোরে বলেন
14 পারা কোরআন আমার মুখস্থ আছে। তো তিনার শিক্ষক বলছেন, বেটা তুই পড়তে এসছিস না আমাকে পড়াতে এসছিস? বলবেন না সুবহানাল্লাহ? আচ্ছা, শিক্ষক মহাশয় বলছেন, বাবা কুতুবউদ্দিন বলো তো তুমি এই বয়সে কোন মাদ্রাসায় এই 14 পারা মুখস্থ করেছো? এই বয়সে এই 14 পারা কোরআন তুমি কোন মাদ্রাসায় মুখস্থ করেছো? তো উনার শিক্ষককে উনি বলছেন, হুজুর আমি কোনো মক্তবে যাইনি, কোনো মাদ্রাসায় যাইনি, বাড়িতেই 14 পারা মুখস্থ করেছি। বাড়িতেই 14 পারা কোরআন মুখস্থ করেছি। হযরতে সাইয়্যিদানা কুতুবউদ্দিন বখতিয়ার কাকির শিক্ষক মহাশয় বলছেন, বেটা কিভাবে সম্ভব? উনি বলতে লাগলেন, ওগো আমার শিক্ষক, ওগো আমার ওস্তাদে গেরামি, আমার মা জননী 14 পারা কোরআনের হাফেজা। প্রতিদিন সকালবেলা ফজরের নামাজ আদায় করার পর যতক্ষণ 14 পারা কোরআন না পড়তেন উনি বাড়ির কোনো কাজে হাত দিতেন না। আর আমি কুতুবউদ্দিন ছোট বাচ্চা, মায়ের আঁচল ধরে ভোরবেলায় জেগে যেতাম, মা আমাকে ছাড়তেন না, নামাজ পড়ে নিয়ে মুসাল্লায় বসে যেতেন আর আমাকে কোলে বসিয়ে প্রতিদিন 14 পারা কোরআন তেলাওয়াত করতেন। আমি মায়ের কোলে বসে বসে ডেইলি 14 পারা কোরআন শুনে 14 পারার হাফিজ হয়ে গেছি। এটা কুতুবউদ্দিন বখতিয়ার কাকির মা হযরতে গেরামি, মা আখলাকমান মেয়ে ছিলেন। হযরতে সাইয়্যিদা ফাতেমা জাহরার সুন্নত গলির উপরে আমল করেছেন, পর্দায় ছিলেন। তো বেটা মায়ের কোলে বসে বসে 14 পারা কোরআন হিফজ করে নিয়েছেন, মুখস্থ করে নিয়েছেন। আপ